ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାପି ଆଉ ଆଜି ଆମର ଦମାଟିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଦମାଟିଆ ମୁଁ ଏପଟେ ଦମାଟିଆ କରୁଛି, ଏପଟେ ବିକାଶ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦମାଟିଆ କରୁଛି, ସେପଟେ ବାପା କପଡ଼ା ଚିରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲାଗି କାମ ଚାଲିଛି। ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। हाइट रहा टोटाल कम सैला 13.5 फुट। मूर्तिटा 46 विहार जीव भुवनेश्वर 46 विहार। कम सरीगला फटो छाड़ी देखिए आप कमटा गोटे देखते ये कम हाइट अच्छे 9 फुट। यहाँ आम जो खंडगिरी कस्टमर मैंने चलती नब्बे से जो पिलाटर काले चाह जाइए चाह करके ब्लॉग चली ब्लॉग चाह आसला चाह एपट कस्टमर आसते कस्टमर देखुं मूर्ति गोटे पढ़ी सारी गोटे वीडियो हाँ हाँ आज्ञा नमस्कार जय जगन्नाथ।